পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, সেই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা কি করে তৈরি করতে হবে সেটা আজকে দেখাচ্ছি। নমস্কার, রাধে রাধে। মুদ্রা টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত। আগের দিন যে অ্যাডমিশন অফ নিউ পার্টনার চালু করেছিলাম তার প্রথম যে অংশটা, যে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট, সেই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটা কি করে বানাতে হয় সেটা আমি দেখিয়েছিলাম। আজকে তার যে দ্বিতীয় অংশটা, পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, সেই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা কি করে তৈরি করতে হবে সেটা আজকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে বলবাকে আমি পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের প্রোফর্মা যেটা, সেটাকে আগে তৈরি করে নিই। তো পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, সেই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের প্রোফর্মাটা করলাম। প্রথম হলো ডেটের কলাম, তারপর হলো পার্টিকুলার্স, তারপরে জার্নাল ফোলিও ঘর, তারপরে হচ্ছে পার্টনার দুজন ছিল আর একজন বাড়লে তিনজনের অ্যামাউন্টের কলাম খুলতে হবে। নেক্সট ক্রেডিট সাইড একইভাবে ডেট, পার্টিকুলার্স, ফোলিও আর তিনটে পার্টনার্সের জন্য তিনটে ক্যাপিটালের ঘর করলাম। তিনটে কেন করলাম? তার কারণ পার্টনারশিপ অ্যাকাউন্টে মিনিমাম দুটো পার্টনার থাকবে। প্রথমে সব থেকে কম সংখ্যক সদস্য যেটা হচ্ছে দুজন, তারপরে যত সংখ্যক হতে পারে সেটা আমরা জানি যে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে 10 জন, অন্যান্য ক্ষেত্রে 20 জন। তো আমরা প্রথমে দুজন ছিল, তার সঙ্গে আর একজনকে অ্যাডমিট করালাম, দিয়ে আমরা এইভাবে অঙ্কটা করেছি। पहला दिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर चर्चा किए थे, आज उसका जो एडमिशन जो प्रॉब्लम का उसका जो दूसरा पार्ट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसको समझ रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा वो पहले कर दिया है। पहले रहेगा डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद जेफ, उसके बाद जो जितना पार्टनर रहेगा उसका नाम, उसका अमाउंट का कॉलम बनेगा। एज यूजुअल सेम क्रेडिट साइड में भी बनेगा डेट, पार्टिकुलर्स, फोलियो, जो जो पार्टनर रहेगा उसका नाम। इन द प्रीवियस क्लास आई डिस्कस अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट. Today I discuss about how to make partners capital account or prepare partners capital account. The second part of the admission of new partners, the proforma of partners capital account is, at first column is date, next particulars, next folio, and then the amount column of the partners.
Same as credit side, date, particulars, folio and name of amount column of partners. তো এইবার আমাদের দেখতে হবে এই যে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা আমরা ওপেন করলাম সেখানে আমরা কি থেকে শুরু করব। প্রথমে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ওপেনিং ডেটে যে ব্যালেন্স থাকে, সাপোজ আমি ধরে নিলাম যে এটার ওপেনিং ডেট হচ্ছে 1 জানুয়ারি 2020। তাহলে যদি ক্যাপিটালটা পুরনো ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট সাইডে থাকে বা ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকে, তাহলে তাকে প্রথম এখানে লিখতে হবে বাই ব্যালেন্স বিডি দিয়ে যার যার টাকা তার ঘরে বসিয়ে দিলাম। এটা নতুন পার্টনার এর ঘরে আসলো না। যদি ডেবিট ব্যালেন্স বলা থাকে বা যদি কারো কোনো পার্টনারের ক্যাপিটালটা অ্যাসেট সাইডে লেখা থাকে, তখন এক্সাম্পল আমি এখানে এই হিসাবে লিখে দিলাম ক্যাপিটাল ক্রেডিট ব্যালেন্স। তাহলে এখানে হবে তখন অ্যাসেট দিকে যদি কোনো ক্যাপিটাল দেওয়া থাকে কোনো পার্টনারে, তাহলে লিখব টু ব্যালেন্স বিডি। এখানে তখন ক্যাপিটাল ডেবিট ব্যালেন্স। নেক্সট, পুরনো যে ব্যালেন্স শিট, সেই ব্যালেন্স শিটের যদি জেনারেল রিজার্ভ অথবা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট লায়াবিলিটি সাইডে দেওয়া থাকে, তাহলে সেই জেনারেল রিজার্ভ বা সেই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ওল্ড পার্টনারদের ওল্ড রেশিও অনুযায়ী ক্যাপিটালে ডিভাইড করে দিতে হবে। তাহলে তখন আমরা কি লিখব, বাই জেনারেল রিজার্ভ according to old ratio। যদি পিএল থাকে বাই প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, এখানেও ওল্ড রেশিও। কারা পাবে, ওল্ড পার্টনাররা পাবে, তাই ওল্ড পার্টনারদের ঘরে বসালাম, নিউ পার্টনার পেল না। যদি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে তাকে আমরা লস বলি। তাহলে সেই লসটা তখন ডেবিট দিকে ভাগ করতে হবে। তখন কি লিখব, টু পিএল অ্যাকাউন্ট অ্যাকর্ডিং টু ওল্ড রেশিও। কারা পাবে, পুরনো পার্টনাররা পাবে, লিখলাম। নেক্সট, যদি আমরা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে প্রফিট পাই, তাহলে প্রফিটটা ক্রেডিট সাইডে লিখব বাই রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট প্রফিট। কারা পাবে, পুরনো পার্টনাররা পাবে। কিন্তু যদি রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে লস থাকে, তাহলে ডেবিট সাইডে লিখব টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট, লিখে দিলাম লস। নেক্সট, যে নতুন পার্টনার যদি অ্যাডমিট করে, তাহলে সে যে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করবে সেই ক্যাপিটালটা বাই ক্যাশ অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলে লিখতে হবে। নিউ পার্টনার্স ক্যাপিটাল বলে লিখে দিলাম। এটা নিউ পার্টনারের ঘরে চলে গেল। এবার যদি নতুন পার্টনার প্রিমিয়াম ফর গুডউইল নিয়ে আসে, তবে তার জন্য আমরা ওই প্রিমিয়াম ফর গুডউইলটা কি করব, পুরনো পার্টনারদের মধ্যে স্যাক্রিফাইস রেশিও অনুযায়ী ভাগ করে দেব। তাহলে তখন লিখব বাই প্রিমিয়াম ফর
गुडविल अकाउंट স্যাক্রিফাইস রেশিও কারা পাবে? পুরনো পার্টনারদের দিলাম। যদি বলা থাকে যে এই প্রিমিয়াম ফর গুডউইল হাফ তুলে নিল বা নট টু বি রিটেন ইন দ্য বিজনেস, তখন ওই গুডউইলটা আবার এদিকে ভাগ করে দেব সেই सेग्रेगेशन हो जाएगी। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले जो पुराना जो पार्टनर था बिजनेस में, उस पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल का जो बैलेंस उसको लिखना चाहिए, उसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ओपनिंग डेट में बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी जब उस पार्टनर का कैपिटल लायबिलिटी साइड में और क्रेडिट बैलेंस लिखा रहेगा तो तब क्रेडिट साइड में बैठाएंगे बाय बैलेंस बीडी। लेकिन जब वो पार्टनर कोई पार्टनर का व किसी पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड में लिखा रहेगा या डेबिट बैलेंस डेबिट लिखा रहेगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जो पुराना पार्टनर उसका घर में लिखेंगे जिसका है डेबिट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? पुराना जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब रहेगा। तो उसको जो पुराना पार्टनर है उसको उस पुराना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो जो पुराना रेशियो है उससे उस अमाउंट को इन लोगों को कैपिटल में डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व लिख दिया ओल्ड रेशियो में पुराना जो पार्टनर है उसको बढ़ देंगे। पीएल रहेगा तो बाय पीएल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बढ़ देंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट को एसेट साइड में पीएल लिखा रहेगा तो वो लॉस है, तो लॉस तब डेबिट साइड में बटेंगे पुराना पार्टनर को ओल्ड रेशियो और पुराना रेशियो में। तो क्या लिखेंगे? टू पीएल अकाउंट जो पुराना पार्टनर है उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट पुराना पार्टनर जिसे जितना प्रॉफिट मिला उसका अमाउंट उतना घर उसके घर में बचा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होगा तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिख दिया लॉस। जो पुराना पार्टनर है उसको शेयर जो रेशियो है इसमें बढ़ दिया है उसके घर में लिखेंगे। अभी क्या है? जो नया पार्टनर आया, जो नया पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसको क्या लिखेंगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया है। जो न्यू पार्टनर है उसके घर में बैठेगा। और ये जो न्यू पार्टनर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट लाएगा कैश में तो उसको जो पुराना पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में उसको बांट दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? पुराना पार्टनर को बांट दिया। जब कोई बोलेगा कि half of premium for goodwill withdrawn by old partners or goodwill the amount of goodwill not to be returned in the business, तब क्या करेंगे? ये जो गुडविल लोगों कैपिटल अकाउंट में बांट दिया है उस कैपिटल को फिर ये विथड्रॉ कर लेना, विथड्रॉन कर लेगा, उठा लेगा। तो क्या लिखेंगे? टू गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में ये दोनों को बांट दिया जाएगा। तो ये जो सैक्रिफाइस रेशियो है इसका फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें सैक रेशियो निकालना है।
अभी सब कुछ बैठा दिया, तो अभी क्या करना है, अभी बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? जिस साइड में ज्यादा रहेगा उस तरफ फर्स्ट टोटल बनाएंगे। मान लिया कि क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में टोटल किया है, उस टोटल को डेबिट साइड में लाएंगे, फिर इसको माइनस करके इधर बैलेंस निकलेगा। तो इधर क्या लिखेंगे लास्ट डेट में? टू बैलेंस CD, और इधर ओपनिंग डेट में बाय बैलेंस BD, उसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When we prepare partners capital account according to fluctuating method, then we prepare only partners capital account. At first we write the opening balance amount of capital in the right hand side or in the credit side. If the amount of capital is in the liability side of balance sheet, or write CR balance behind the capital, then we write the opening balance in the credit side of partners capital account, like as buy balance BD, जो capital credit balance recorded in the old partners capital account, only old partners capital account. If the amount of capital is recorded in the asset side of balance sheet, or write their balance behind the amount of capital, then it will be right in the debit side of partners capital account, like as to balance BD. Which partners has debit balance? We recorded in their capital accounts. Next, the amount of general reserve or profit and loss profit is recorded in the old balance sheet in the liability side. Then the amount will be distributed or transferred to the old partners capital account according to old ratio. Then we write by general reserve account, by profit and loss account, according to old ratio. We distributed the amount, and the amount column was capital account of old partners. If the amount of profit and loss account is recorded on the asset side of balance sheet, old balance sheet, then we consider it is loss, and this amount will record in the debit side of partners capital account. Then we write to profit and loss account. The amount will be distributed according to old ratio to the old partners capital account. Then in previous we prepare revaluation account. If there is profit, we record it in the credit side of partners capital account, that is by revaluation account. Or if loss, we record it in the debit side of partners capital account to revaluation account. It will previously distributed or previously divided according to ratio, old ratio. So we record it in the debit side or credit side. If loss in the debit side, if profit in the credit side of capital account, we recorded this amount.
partners contributed cash as capital, then we write this amount in the partners capital account as by cash oblique bank account, new partners capital account. This amount only recorded in the amount column of new partner. When new partner got amount of premium for goodwill, then this amount will be transferred or distributed to the old partners capital account according to sacrifice ratio. Sacrifice ratio means old ratio minus new ratio. So this premium for goodwill, amount of premium for goodwill will be distributed or transferred to the old partners capital account according to sacrifice ratio. Then we write by premium for goodwill account, only it is recorded in the old partners capital account column. If say the half amount of goodwill withdrawn by the old partners or the amount of goodwill not to be retained in the business, then we will be write in the debit side to goodwill account according to sacrifice ratio or ratio. We recorded on the in the old partners capital amount column of old partners capital account. Then we balanced the account. We know which side is greater, the balancing figure is coming on the other side. If credit side total is greater, then balance amount will be debit. Then we write this is to balance CD and opening brought down by balance BD. If debit side is greater, then balance will be credit. Then we write by balance CD and brought down to balance BD. This is the method of to preparation of partners capital account. আশা করি বুঝতে পেরেছো। তো এখানে সবার কাছে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেশি করে লাইক করো, শেয়ার করো।